તાળીનો અવાજ બધા વળી લાઈનમાં રહેજો મન મંદિર છુટકારો મળી ગયા ઓ બેન મળી ગયા હવે તો તમારા કામ છે रोज एक व्यक्ति को छुटकारा देना है। हालेलुया। यीशु क्यों छुड़ाया? बोलो दूसरों को छुड़ाने के लिए। बोलो यीशु क्यों छुड़ाया? यीशु क्यों छुड़ाया? दारूમાંથી કેમ છોડાયા? બધા દારૂડિયાનો સુધારવા માટે. કેમ તમને ચોરીમાંથી બચાયા? બીજા ચોર બધાના લાવવા માટે. हालेलुया। यदि 150 परिवार एक छुटकारा का सेवा करे, बोलवानी सेवा करे, तुम्हारा हाथ ऊंचो करो। ये हाथ यीशु का हाथ बन गया, ये मुंह यीशु का मुंह बन गया। तमें बोलो चंगा हो जाए, तमें बोलो शैतान निकल जाए। तुम्हारा हाथ में सामर्थ्य है। हालेलुया बोलो ना। थैंक यू भाई, थैंक यू शेरिया। बधाने जय यीशु। તમે જઈ શકાય. હવે તો હું તમે બધાના આગળ બોલાવી શકાય સાંજે